Kibigyan isa na kalugin. Kilo mga inay tigot-tigot tamo. Kalugebe na kalunggang kalung dololong. Kalugelo hindi na nakalusap sa ba. Imami lebih kini kawadir lebih kini kalugin fumulong na mga lebih. Menurutku menurut dari kita dalam misal sebab kita dalam menunggu kami menunggu saya merasakan ada kebijakan kita menyusun tema masih sebagai tema mengingat hari kita memilih waktu politik dengan nak sawal yang mematahkan misi kami nak boleh menangkaki baru tertu nak boleh menangkaki awal nak boleh menangkaki isu nak kali baru tertu belum mesti tahu dengan itu kalau orang sino mungkin salah berumah nak boleh lebih waktu nak pakai baru kita mesti tahu dengan itu nak boleh turun na ibu tumbuh boleh sudah pakai kita salah mungkin nak bikin nak boleh nak pulau boyan dua kita boleh bikin rumah tangga kuat kita boleh turun kita mereka lebih turun kita mereka nak bikin nak boleh mengalu yang boleh tu rumah tangga kuat nak boleh kita mati kita tahu nak mata ini kuat sakit itu yang dia tahu dia kita sampai bor bikin komite bikin sungguh kita nanti ada mata ini kuat bukul kita nak menjauh tadi baru tak ada yang lucu soal kita buru-buru nak bukul kita lebih bernahan mungkin kalau belum malah yang bikin itu tali kita ada mata ini orang kita itu mata ini konon kita mata soal tiada bawa mata orang umum kita nak mengibarkan nama bagi mana kita sebenarnya aku. Kita mengira talaga aku keluar nabi penua di esok. Kalau saya tahu tidak matanya kuat. Mengira nabi mungkin render lalu rumah seorang dapat yang aku keluar seorang tumbai seorang pondok orang majolah seorang bukera wayang aku keluar sama orang aku keluar nabi esok. Di mau misalnya kita orang aku keluar nabi bukti nenek aku makin nama. Terus akhirnya namanya utama belum ditipu sungguh yang tak benar kuat Yesus memang. Kira rungan natural, kira namun lagi macam, yang baik menjadikan dalam disusul yang tak ada kuat. Sumutan.
Nadu sumata na masu. Choba na tamay ki mami bakal malangi. Raun duritu na nomuni laurobo. Raun taurutu na isoli-soli. Rasulia na lubemuni. Meanga ki na nomuni tagataka. Pinakabagalibu na yalo ni solika ko ni solia tipo kebeira. Eno nondra wakang bauta kakila nandina ni nomuni bos. Gomeanga kina nomuni tagataka na kalau. Usamasu na nomuni tamata manina veva kalunga tataki. Mendron drovira na nomuni veva kalunga tataki. Na nomuni loloma. Me nondra i vota-vota na ve singa ni nondra bula. Me kima mi buli de turanga na yalong dina na solika. Ni o kemuni ko niya may tigibuna na soli-soli. Ni ko niya solia na lubemuni en duang bao. Me rawa kina ve kimani ng bulay na singa day-day. Kimani sangawalanga ni kimani solia na ni mami soli. Kimani thambori kimami bakatalanga kina. Ve kimani. Wakalunga tegi rabaka dua para soli na matakan ni singa day-day. Nakabakalibu na nomuni loloma. Kimami masu ene ada ichisu. Ni mami turanga kay wakang bula duan-duan. Amen. Jesus. Singa tambo minaka. Amen. Praise the Lord. Yung right to yung go, doon ka na nung gubabi na binakatang na kalo. And noon da tiko raway na bali ni kalo, na bali ni vitavake, na mataka ni singa day-day, right ni sinay saratiko na bali ni kalo, usapa ka binabinaki na buwan na turanga. Ni ukilani dangoli maya na haloy nanamaki, na haloy baka raw, siya ko lang nga menda may sota and menda may rongoda na kalo ni na bosa weekend na mataka ni singa ni kuwa. Au baka binabinakataka, kandole tiko na bosa ni vikinda vake, tau tiko viyaw, may na mataka me dog may go na divine service go baka binabinakataka ni Ronnie Tingomi. And mataka ni singa day-day. Usa ngole tiko may, usa loma taro-taro tiko. Tuna nanduan ba kay nakiliyaw may Brainstar, bati ni Semberason yung vikilay baka lebu. Yung baka binabinaka ni Ray Taltala liw ni Songosongolotu, ni Ertau Vitingomi na nongongole mayo may kindabaki. Au baka binabinaka tina. Au baka binabinaka na bengarabi na mataka ni singine kuwa na Sabbath School. Baka binabinaka na rapaka itabi na Luvenda. Boleh na ilonggo. Au baka binabinaka na kalong baleta ni baka yang ataka tiko na Songosongolo ni Lotongo na pwani Lotongo mera susungi take kena na Luvenda. Amen. Sarot melenganga o taniala na bono ni bebo kan bombula taki may papilo. Balete niya susungi binakayani, bakayabu taki binakayani no nonambula. Lain deki na nono besinga, na besinga muri. Di sa baka binakatay kina. Baka binakatalanga umara utak na kena sama ke binaka na wali loto kena ukutaki, kemdo na marama binakabukalib. Amen. Nadango Napoleon ni dabo me bakasa kaya bakitiko. Kinta pakital singa na lubengo seta ko na lubi ko ngone viau o tuna vi ungiri mo vi tajingu ko ngone ko ngalala vi raunan ruwa me ngole ani me krele lotu ni na bakai tabi te ko Brainstar o baka binabinaki na buana kalo ni tiko talanga ko ile ko dango Napoleon ni dabu au turanga ni Nangara waima naita siri au lotu tiko na songole ni lotu mbili banua waktu ni tiku tal song ni lotu liu wa lotu AG2 tolu sanga bulu bakadada toka na mbaki dona kana nugu sasanga tiko buana kalo au pambote ninda sasanga ka tiko ni sa lotu tiko ni sember ni bakai tabi bikendan matang ni singa day saya ta nangauna sanga ngandre na elongo ni tiko may Newtown balang-bala kres. Ang daw redirito na bungongor to Tom Victa. Mertong daw liloto tiko. Sa tarong ito, natapamanda na naman daw tubo-tubo na bimuha ni Madaw. Aba Madala takabiyaw. Balata mo. Balata niyo vinakata may nalay lakumundangan mo lay warorong ito. Balata ya wendua may natampo ni wera ya. Ang daw malay na bakalibo na prophesy. Na prophecies. Go endo nakakimamindo via kilato may natampo ni wera may sanandua.
se vatu no kubanana no sa kai virto ivale raida sa varo ruona no kusinga tampo Sabbath kena singa sana Sunday mo sana lotu i Sabbath ke o le lotu i Kalivari na singa tampo se vatu ana no kubanana no sa yato mai dole suve dona visuret viva lotu take ruona madawa ve kemulina we kangu ni dhabo na ruona madawa ya au sa wakan data kan lomango au sa lotu ke baleta sanga mai rongoda nandina usenga tuni usembau rongoda wakan dua tungane bola tambu senga di wakan tabulidi senga ni kila dona kana nugu marau taka na kalau baleta na kalau raida na ngandri ni lomanda ni sa raida ko na nubu ngandri ena dolabo ko na bika tumba ena bo sotar bata na bika kede me la veti zakenga kina no nondarumbula ni wakan boti ke wakan boti ko ya ke nambula ni nondaru bingaravi ando bingaravi tu na prison ministry mai Kalivari we oti rosang bulu wada na mbaki dona ka na nugu sa mai tigo ke o sanga ibango tu ni tigo no to tal ngase tal ni sok len lutiliu ni sa mai lotu tigo ke au sanga ni vaka sama takarawa mendua mai lotu tigo ke mengai lesu tale kinando tale na bonua do tale na song len lotu sen biuta na song len lotu balata ni wakam bauta ke gona song len lotu dina ni kalo ni vuna utake kina nan dina tau vako ni kalo mane waka teke vu kina waka takela gona kau marau taka tiko vya kemni na vyokan iya nangono sa mai lotu kina men bili wanua arto sa tu ne vyau kitu sana vya vai tabi teke ko musa pa pitaisa ngai tu ne kila na kau ngai tu ne virtau do wa manda me mai waka rongoda manda na waka bubuli na ka o rongoda tu mai sanandu me baleta na song le ni lotongo o ve me waka dina tanga endina sese dio na bula au ndambe tunga o baro rongoto o te dio na bula au sabango virtau do papita istegeo kendo ve wanga takeo do ve wanga takeo baleta ni sanga mai waka dina tang na ila wakini te boro ena vika ratavuta tu ndo sikenda tau tu kine sok le lotungo meroni vuni takatu kine nandina ve irata leso merakaponi kila kene balambala ungeti kenda tiko mbole kenda tiko nele ni sok lotu menda masul laki irna wakanda na tiko isanandua breta enda nanganreba meramai kilata lengan nandina darusa kilati ko kendar amen praise the lord enda baka binibina kina buana kalau daru baka binibina ko kendar ni samai tiko ngo sangai kaya turanga keninga be pangata keo ni pangata keo me deon ni mbula ve irata leso era se vesuki tu era se sanga tu ni kilana dina go me non daru maso ina vesinga ka kuninda reidi ro langa na vengati se na vi reidi sombo da reidi rena ya loloma me pakana non da leso ni na Sabbath school enda tauratiko na turanga chisu sanga walanga ni mai vuno takana itu binaka. He not only proclaimed the word of God, but he demonstrated the word of God. He lived the word of God. Ya na kamenda ruda ka kendar. Ya ni posata me dabutango. Ni ulako mai ke ko ngono na mai vem politiko kini weekend na itukutuko borotaka. Wakaya senda loko yaratiko na lako ya ni tandako. Na vi songo ni lotu ya ndarai na sara sasanga bakoko. O kendaru etiku bi kendaru na itukutuku mendaru vuna utaka mendaru tukuna yani kenembal mendaru tudake mendaru wakaukawa mendaru lako yani kapaka takila na vendina sambita ke nolo mandaru na kalau meutinianga au bango turanga au paka vina nakataka na nomuni vela veti mai na dona tangende ke na dona tangende meroni mai kilaro kina na vitar tarabi ni ka na yado tiko na ngongo medo na no muri lesmo brete vunga ngora sanga tunikela na fa na yado tiko era loma taro ken bal weekend daru daru sa mai tiko na sok le ni lotungo na kango beka taur matu na no mo bauta tunde tiko sa bola kan lesmo na turanga amen praise the lord dadu so madramas na ba lev na kalo no matak ni singa dai turanga na lo tambu ke mami kirei ke muni na ya bala
na mataka ni singa indai nala ke mami maliu na lo mai ke mami moni vosa ve ke mami ka bulidi ke mami me ke mami do labo nan dalinga ke mami vayalo me ke mami rongoda nan do momuni ni ko ni vosa ve ke mami wakalunga tagir na nomuni tamata ni bu ke yau me bukan deo taka na nomuni vosa e na ada i chisu na ni mami turanga kai bukan bola amen non da lesoni na rua chungana lesoni kilei levu matai na tsoni wase tolu tikine tini ka ono o kilaro ni davunganga take to doko na tikini bola tambungo John 3:16 Vabai kaya ni salomani ra na kai hura vakaongona kalau mesoliki na nalu vena indombo ngasa vakatumbura me kakuni rusa ko irayandua ersa vakambauti koya mera rawatanga nambula tawamundu me kakuni rusa o ira vakayandua era vakambauti koya me davanga menda rawata mera rawatanga nambula tawamundu gona tu ni kalau send a plan of salvation for mankind. Amen. Na loma ni kalau e bura-bura. Tu no ka, tu na nei bola tambu solia ke na naluvena en duam bonga. Merakaku ni rusa. En dua ve irongo na rawatanga na bula tamu na bakam buni bakam bauti chisu. Na kini karonga ni nonda lesoni mai na Matthew wase rosanga bulu kawalu. Tikine tini kadhiwa kena tikine rosanga bulu bakam bauta ni da nu dabutanga ni sakela na tikine bola tambu da. Tikine tini kadhiwa ken rosanga bulu Matthew rosanga kawalu e bango na kena ronga okoya mandongai lako ka baka lotu takir na leni veiva nua ketenga. Ka papita istakira na adani tambamundo kena luvena kena yalo tambu vaka tabuli dira mera vaka mbauta na kakeve kausa vosa kina vei ke mundo ka mundo kila au sa tiko pata ke mundo na vei singa kevenga kaya dhawa na vaka tawa teoti ke bura amen. The Great Commission me vaka ando kila au do vola vaka levu na Facebook kendo reida ando bola kina boga lebu na tambananga ni pe boga ngeti nga vimbole na bula boga yalo do vi bola mandanga tira mai balangi mendo boga ndeo takaver na boss ni kalo endo na ka uposta na mother rusauti ka vango every time when you walk out of your home remember that you are on a mission na minta ka kuni nguleda na venga una ke o kala wa itautumba malako yani you are on a mission. Mission raba merapaka lotu take ubura tau doko. Amen. Kene bale nyo sa lako tatap mentaro takabo vaka rau tiko. Lako tiko na yalo nana maki ka vaka rau nyo sa taba indua wasewa na itu binaka. Sabinaka na ambaki ngor non dolu rusang bulu kandua na bula January enda ataka chikina non tambosi lebu pakai song-song le lo tumena civic center o bukan bauta ni bunga ke la kokina na nonda theme na 5 bakingo eve kilachi I will go for the next 5 years. I will go ngai pakai tabi na singa tamboya na nonda ngasile ngai tuno taro na nona ulu tanga kwa taro tiko kwa will you go ya na matakale ni singa dai and I ulu tanga nga I will go au na visau taka nga bakalelai balata endua dina levu tiko kina and then do mwile dhabo na tamata lotu wa Kristo and then do lako sivia se rain balata and then areva mandana vaka wase endua sandaronga dayana madi wase rusang bul ko walu tin ka dio ken rusang bul ko mando ken la pen ina vaka wase endua specify taka kina se vaka bimbi taka kina na turang o chisu virtono na tise pele na ngona sa tu ka mai kina na mate na ve matai lalai membaleta na vaka roya that great commission darega na tikina eva vaka wase endua o te andan ga lande kina tikina wan tikina va kotongo ia ni rasa songo ni vata sa rota mera
kakua. E ona nongo bola tambu o highlight ta sa tonga na bosa. Ia ni rasa songo ni bata asa vakarota mera kakua ni lako tani mai Jerusalemi. Mera rawatanga na vosa ni yala i tamana. Ko ando rongoda mai viau. Endina kausa papiteiso sandau papiteiso taki ko tioni anawai. Ia enambongi vida do nangai papiteiso taki ena yalo tambo. Haba tukuni kena turango Jisu, the risen Christ, the risen Savior, tukuno koya do kakua manda ni beauty Jerusalem. Do waraka manda. Amen. Obambo tu sa matata tiko vikenda. Tikine walu. Ia ni do sa rawata na kaukau ni sa lako mai vikem do na yalo tambo. Do nangai tukuni au mai Jerusalemi sutia tau dhoko kei Samaria kaya dhabana yala kei vura-vura. Kila nai tuku-tuku ngo endona kau na vina kata ni kua me mai wakam deita ka vikendar. Na nonda rivulutanga me tukuna vikendar. Me bakana nonda theme na bakingo I will go. E nonda ulutanga na wako tongo. Before you go, wait. Saturo nio sembere ni lako wawa. Kini mbale kakonyo waka tawariri seomo waka totolo e vina kata na kalo me waka matata takasarangana nono boso tuno kaya wawa kakua manda ni beauty Jerusalemi me dhaba na ngauna ya dhama ikina vike mundauna yalo tambu senga wala ngani specify tako kaya na wawa ngai tuno kaya do na ngai tukuni au ngai mbito kwa endona kosi ve ira na do soko kitou mai dolo o raisar me kitou kilana soka waitu warai ve kemuni na lo mai anu ni do kele mai ndona wanga ni wakara umbimbiu e vida na kando dak matai waka sombu mera sombu manda na pasindia na usana e kautiko mai sombu o tia sanga ithaka na waka bondo samakina wanga vakabondo sangai kapetani sangai vakava ni sember ni soko ngai vakaboko na kos ni wanga batem bimbi na kos ni wanga baleta na sala memoria gives us a sense of direction mai na bono enda tiko kina bono enda vengolikin ni kila vakabinaka na kapetani ni wanga na bono menda muria menda yadho mbulakina merawa kina na inaki kini katolu ni sabaro bimbi na wanga me tiko kina o kapetani dina sesek e siguro ni lako na wanga ni ali tiko kapetani dina ngani sa vaka na baka bondo vaka sombu baka bondo sa tuna na kosi ni wanga ke sengo kapetani na dabaneda beana ila lako na boda kosa na wanga bleto ko na kila baka binaka na kahena medaka meroni rayado kini ena bakasar nga kina na nondang bulaw pakayalo. Amen. I will go, but before you go, you wait. Nadhabi mendawawa kina. Lagay baka sa mata ka nangaunang go, o bura-bura tau dhoko na lotu, na ikabitu lesu baka romay, doon na ka nanda mausa to. The excitement and the eagerness to go. Nabibali lotu, locally viti and the sa mausa tu and we excited menda kalawani menda people lo tak and the wila da menda wawa na mata ni kalo na da menda wawa kina menda ruwaraka na kapetani rodongo there is the Lord of the work siya pa na kapetani ni wanga the Lord of the work. And there is the work of the Lord. Doon na kanda daw lang katsiko kina na tamata ang bauta o kenta keve na tamata lotu. Nisan daw focus pa kalebu and a work of the Lord and ang wila daba the Lord of the work. Merawa ni wobuay. Merawa ni rambula na yalo. Merawa ni tawa kasinay ka buwang bale na palilotu o
o loma langi me tiko e na nondarui tuba the Lord of the work. You cannot go without the Lord of the work. But kala ninda pakan din takatiko. Ninda sa focus level to the work of the Lord. Kala na dabayado and the car. Era 7 bulan na yalo. Na nomu venga rabi bakanga do na drama performance without the anointing and the power of God. Amen. Nakaya kenda na biwe kani. We kenda to brainstar kay lakoyan. Mendarum pulida na wa e na mata ni kalo. Komanda na lako. Tuna chisu do wa manda do kakunim beauty Jerusalem. Meado mabi kemendo na yalo tambu. Na wekango do pulida mawaraka na kalo. Ena Roma wase tinika rua tikina rua. Mambo tatabuta chikondo virna dhorbo ni kwa. O koe mandongai kakuni waka tautou watani ke mundo ke rasa waka bura-bura. Koe mengai waka poinga na loma mundo. Mundo kila naka sayanga binaka kandondong sar. Mundo kila na loma ni kalau naka sayanga binaka kandondong sar. Kila na thaba na kinababalangi. Do not fashion yourself. Do not conform yourself to the fashion of this world. Do na ka sa mayado kanira raw ni sa mayado tiko nando sogo lini lotu na fashion of the world do be rango and the sa segani bulida na tamata pakang bauta na wawa na mate ni kalu and the sa masunga sa segani rongo na mas and the sa tos sa ratiko kala na fashion of this world na ngongo do be rango instant coffee ready made kala na fast food sa drive taki kenda na lewe bura-bura me sa batu ni bala-bala ni bula kanira rawa ni sa toki talanga may na loma ni song-songulot fast food ndala ko nga ni sa pakaraw tu nakakete ready made instant coffee sanda pinakata may instant nakakete si baby sanda segani waraka nakalo sa segani ndabulida menda waraka nakalo na bala-bala nga may bura-bura sa ala ko may ki niyo masu nga sa senga ng rongo din ng masusa. Ken doon na ka, ibinakata na kalume, bakan data ka weekend daro ni kuwa. Learn to wait for the Lord. Amen. Sa raw tame, sa kanit sinay tawad sa kunanoke. Sa raw tame, nrabatiko, wekemuni ng daw siwa. Nrabatiko na ilako-lako. Sa kanit doon na kairawa. And sa sangabang umatua. And the soba mataka, the sukam beramay, sanganin do nakarawa, balata na daba. And the sangani warakatiko, kaya na itaukay ni dakadaka, kaya vay kadibi, may vay wakaraw taki, vay kendaro. Amen. Na itukutuko daba, kautatiko. Darita mandana, marika wasen dua tikin e tolu sanga bulu kalima. Mari ko wasen dua tigine tolu sa kalima e kabango na kay tukuna. Ia ni sa mataka vava very early in the morning. Ya ni sa mother bura ni sa buto. Se ni tekibu se vangangalu na kakebe. Laita na kasada ka mo chisu. Sa vabutu ko koya asa lako ki tau tumba kalako kinandua na sana lala kadaba masu na dabada ka me kwa ni sember ni tekibu na nona bengarabi sember ni tekibu melako sember ni tekibu melevunau sa bulido kwa mendo wawa ena mata ni kalau na mata itamana kila na daba ve bagari taka kwa ve bagari taka tiko weekend rendo nei bagarau ni bula mendaru baganda muri kila wakai tong mandatiko na turango chisu not only he proclaimed sa wala ni bunotak he demonstrated and lived the word rede ke nakata ka boka ni sembar ni may bagarotir to na natisay peli wirna positol dole wawa manda o koe sa boka dorati ko may nabisi ando boka dor lia sisek ken dor sing ni do boka dor tingin ni ko melakani meroni vovoy
Me pakai mbale na kan dorle wasa. We must learn to wait before we go. Amen. Wambota matata sartua ya. Naturang o chisu e pakai liuda ko na taman. No na altar. No mu dhambo ni soro. Kila naka e pakai reita ko ke. Victory out there in the world is determined at your altar. To be victorious in the world, out there in the world, victory is determined at your altar. Sa vakachimbo na Coke Games, sa na bigay kurli-wuli. Ang do talita ka na track events. Sana, endo na event nga. Ngayon daw lay kilay ko yung Winnie and a tape. Dasa kilay ko ya. Sa karuditin ko, Arkeso, Kibeso, Maris, Lelin, Super Grandma, o din na Winnie. Siya ako na boy ni Kives, ko na boy ni Grandma. Iyang ganyan daw madala nga, and a tape. Iyan ang bula bagayalo. It is not determined out there. It's not determined at the tape. It's determined at the starting block. Your altar. Amen. Yan kan bimbi kinabi kendar mendaru bulida, mendaru waraka na kalo. Before you leave your home, remember you're on a mission. Kanimbalan-balan ng bulan ni baka raw. Awaduri walibis. Awuli nga may QS, so may tikiwusar na Westpac. Kailangan ko, Brother Willie. O te vida na bula, sa may daka-daka tiko, awduri walibis. Balatanga ni siya nga nakalo Kailangan ni siya nga nakalo, weekend ang baka rongo tiko ni kuwa. Ni sa senga na kaloe na nomumbula e na bea na lako o senga ni kila na bono tukina na bono lako tikukin balata na kaloe ndusi makikenda. He shows us where we are and where we want to go, and he gives us a direction. Matata sartunga ini senga na kaloe tata wiri wabok au duri bolbibeso 18 months ni sukamai do na kau kurumbuita kina na kalo eu singilo tutu may job dala Westpac balete singdor kam balete na taka batanga na tautum o kachi kem bateni senga na kalo ia ronga tango ia na ngau no sa may ngaraba kina na kalo ngai talayo tala na kalo I wali bibes muli ving ngarabi kina o adabu titi na prison ministry do na kana no marau taka batini roni wakatara na kalo meu duri loma meu kilanan rak mai loma semberni talayo loma. Amen. Kila na itubo-tubo ni kalo na nomumbula. Kay senga na kalo embea ng bula. John 15:5. Kaya makando tawas ita ni biyaw daw na senga ni rawata indua na ka. Senga mbaw niyo na rawata indua na ka. Amen. Yan na boss ni kalo ya. Sige nung boss. O na senga nga ni rawata indua na ka. Ken balbal kaya tigni kuwa o sember ni tawra na turang o chisu. Menomi bakambula tora na turang o chiso bato ko nga ron ibeso ta kana no mumula eu sa ado sar nangon no gusto ko may bolbibeso sa may job tal tiko sember ni loto job tal na Westpac gay lako sa tawo na no gumbulo sa ambita nga no kudaka ko sa lako e ato nangon ni sa pa kan naulo so buni siya na kalo sa bele kuna teu sarga raita na kana yato ni siya na kalo e na pa kan naulo so bunga na bula me vapa na ngauna on dingita ki chisuki na ngai lapeta ta kana no mumbula ka. Amen. Tukuna na turang dawili ka tukuna marika wasendu atol sa bul kalima. Ninda upakali huza ko na tamana. Sarota menda wili ka na iwala tambu na vi pakambulaya paka tharo chisu. Rabosa na ngalo. Sapa na buka rongo ng dindi vara ray na matamboko. Rambula na tamata. Lesu wana kalom balata na daba. He learned to wait. Amen. Hallelujah. And lako yani wase rusang bulkaba. Au na wili ka weekenda lako yani wase rusang bulkaba. Endo na kangay tabuta na nakalo bagata ki ko no no lako may na Israeli may ichipita kina lako kina kapunwa yala taki sambala puno lako
ngai woso ko ve ni rongo dongo na kai tuguna na kalo ve Moses tuguna ko na tikine tin karua asa kave Moses ko chova mo dhambe zake mai ve yau kina ulu ni banua katiko kina kana babalangi Moses, come up to me in the mountain and wait. Arif? And wait. Gai tu ko na taraba. Ia kauna soliave ko na watu raramba kena vunau kena ka kausa lesia o koya kausa bola mo baka tabulida veira. Kan balbala na kai tu ni tika na kalongo paka metume na ulu ni bunonga resumbutu na mbudhe rabe Moses. Moses dhambe zake mai veyau kina ulu ni banua. Kila na nondaru ndau lako mai balilotu. Mekene nakinga ni ndoru mai veitata kina kalo. Mekakota lindone naki. Amen. Right motive. Kila nda rongo the tika nonda Sabbath school to have that right motive. Tukuna na kalo. Dhambe zake mai veyau kina ulu ni banua. Kina standard, kina nomu dhamba ni sorrow, your meeting place with the Lord. That is why it is important that you have that altar. Another altar, your meeting place with God. Ulu ni panua, dhamba zake mai kina, kamai tiko. Amen. Kau nangai solia veiko. Araita? Kepa ka endaru segan da ulida mendaru wawa, na tuku dhabo o kauta tiko. Bala tau koe vei kadivi e vina kato koe me solevi ko nai tukutuku e nganita na nodrambula o talai don puno o talai tiku kena na kato ni kena turanga na kalo ia kau nangai solevi ko na patu raramba kena ibunau kena kausa lesia koe savaleoti mo paka tabulida veira. Amen. Kena balambale matata saratunga sewalenga me va kau atake kendaro me baka takirito na apostol dole waraki o Jerusalem tikono ka merau ni usolieve ko na itukutuku na tarongo me baka usada utatuku na itukutuku na bo ka utachikungo na no mule veisiko no mule tukuniala no mule vengarab tukutuku da baka singni solieve ko na kalo. Amen. Na choni wase tolu Choni wase tolu tikine rusa bulu kapito kabango. Sengan in dua na tamata sarawata in dua na ka kebaka sa sengan ni soliwa may lomalag. Kila na turangan ni zakazaka the Lord of the work. E vina katau ko ni somberi la mo warke ko sengan malanga mo bakau kawatagi ko me unload me bakana wanga talaraki sombo sona excess baggage itu sama kibina kana nonda rumbula bitani na kaise tukuna bango ko na ipiriu wase tinikarua tikine rumba ka ko mando ngem bitatani na be vala vanda ndo tawo rorokin me unload taki la excess baggage klana excess baggage ndo tuna nonda mbula erauni tatao ni no mu vengarabi na kana bakan taki na tugu binak kan balbale we must learn to wait me rauni unload taki me tuli raka na nonda rumbula na kalo me bakana lomana sewenga ni unload ni sa unload me onload taka me download taka me baka yarangi takiko me baka bangga takiko. Amen. Klani darusa baka muria baka minakangana yu dusin ni bosa ni kalo etavoko victory is guaranteed. Amen. Era ng bulan na yalo ito nakatugon ako kaya au na solevi ko nakamole baka tabuli di rakina na nagutamata na Israel. Kinambalambala, it's important that we wait upon the Lord before you go. But nakalo na solia sarang ako na itukutuku nga nitira uira wala ko tiko kinangori. Amen. We kemuni na dhorbo na ngonelewa. We kenda na turanga na marama. We kenda na baka ingarabi na baka itabi. Tuku-tuku thabo kauta chiko kepo kao sianga ni waraka nakalo me solia beko na tuku-tuku kani balambal ano mu tuku-tuku nga kauta chiko nano mu baka na nanunga kauta chiko sarot mendraba na noke lala na noke sianga ni dona karawa
you missing out on the very essential part of our service to God. Amen. Nawawa. Andona kana nungu marau tiko ni undambe tiko ilungo rongo the tiko na pamadala na Sabbath school. Au ngorongoro. Rapaka madala tiko na turanga na marama. Au wakila na bimbi na titombu nikila etiko na loma ni song loto. Amen. Balta ni song loto. A growing church na ponongo enda may naris takikina. Nurture takikina. Menda tumbu kina, vivakani, vengarab, me tumbu na leni song le ni lot. Yen dona ka vetu kono. Enda ulanga tiko ni tamata vengarab ndau guna utala rongodongo. Awada butetigo, God not only proclaimed, Jesus not only proclaimed, he lived the word and he demonstrated. Lebu nagauna ninda graftaka. Natamata sa matay na baka tabu bulita ka na bosa. Vuna utaka na bosa, baka madhala taka na bosa, sa tiko na kila. Iyo baka tabo na kitaka, na mbula taka. O rongo ni raw grafta ken doon na meraw. Tau bata sa ratiwa. Iya na bunil lang gango. Vidalati. Na nonda baka madhala, nonda structure taka na ivunaw baka na kena bosa, rongo binaka. Na mbula taka. Vidalati. Ken dona kaya binakata na kalo mendarum bula taka saranga kila na wawan na mati ni kalo ena bukei kendaro dorno baka sinay tinala tambo ni kalo mendarum bula taka saranga nakain daru vuna utakatiko dara seven bula tiko na yalo Cunningham go stage 4 kina Cunningham stage 1 stage 2 stage 3 balata ni rongoda tiko nga e na via mbaki sa o tingo me dog menikua era senga tiko ni reiva kalau vivagan rati tiko ni kua vivagan numi tiko ni kua vivagan tabuli tiko ni kua ndagay baka binakata na kalongo baleta e singne baka kenda na tamata hey iku sandu wasam balar saranga o iku sa tamata dundu saranga they identify our weakness. Nakalo is the wire. Nakalo in the wango. He identifies our weakness and gives us the solution. Tarik, madala ka natali ng garabo nakalungo Sapa kay darosar cingango ko. Ang usun na tikongo. Medan daw bulida na lengan da siya ng dawawa. Na lengan ng davunaw takatikonga. Na kenewali. Medan bulataka. And the lakot tikon da siya ng wawa na kenewali dawawa. Ito nakatali ni Kalungo na lomani kenda kakaway tagi kenda. Batanggo na nakavaka. He's the Lord of the work. And nakaway tago ko na nondaru performance itaw tumbaya. Merawa na nonay naki. Nonay tuba-tuba. And the wili katiga na nondaleso na matagalay ni singanday. John 3:16 kena Matthew 28:19 and 20. Kila na vi tambanan ni Thakavaka, na kailangan na katigo tao, and daw tigo na vision na mission statement. Non the goal, na vision, na goal, sa na objective, na mission, how do we achieve, and how do we achieve that, Nakaluan matatasar ito nga, nakaibi na katago medakabo, may kakunindo merusa, may narawata nga ng bulatang mundo. Na mendaraw mga tabi, mendala ko yan. Kila, ebida na kaya basi kaya one, it gives us a sense of direction. Kinikarua, a sense of unity. Mendadua batakina na inaki, binakata na kalo. Kinikarua, a sense of ownership. Mendatawra weekend, that this is His command to me and I must make sure that I execute, that I action. Una, dingita ka, meu vakay na kaya binakata na kalo. Taking ownership. Amen. Kinabala sa thabang nga na yado. I will do it. I will go. Amen. Na binakata na kalo, mendaru wakay dara. Ngay dingit taki kendaro. Kila na bin dingit taki ni kalongo. Tuna ko vi chermaya wasin do tiki ne walun baka. Sandara ni wa kunya taki. E na kete itinamu au sa
dingitakiko, kalesiko. Ngo sini kawale tikungo, mena tawa mundu sa dingitakiko tikukina na kalau. It's a call by the highest authority. Ordinary people to become extraordinary people. Ngo na kaya ngandrebe na baka tawa tioti ni ngaunongo. Sa laka-laka na ngauna, the challenge is greater. Nathaba mendaru dhakaba. Mendaru tamata pakan bauta, pakan domumbula. Mendaru waraka na kalau me pa kau atake kendar. Nindaru lako na rohrongo ni abandaru e apa pala kina nangele. Era bakila na tiko waboliti kendaru. Endua lako tiko mengo. Siang ni lala tiko maya, tawa tiko maya. Amen. Ya na kenang bimbi na wawa na mata ni kalau. Mekako ni remai. Kau mengo ndaru lako tu ini. Tunai apa ngo? Lala tu nambula. Balata ni siang ni ndaru bulida. Nendaru wawa na mata ni kalau. Amen. Praise the Lord. And I say wa se vasanga bulu tikine tol so bukan dua. E wambo tenin da klavi na kana tikine bolo tambe ha. Ia koira sa warra ki choba ernava kau atakitale. Kau atakitale ken balbali tunti kana bosa na tale ken balbali singe ken sengani ken mataya. Atale vitale na viva kau ataki. Arela. Kala sono ngau nenda da wili kana bola tambu sembernya wili bola masumanda bona kalau. Turanga baru wili kana no muni bosa tuma au ngandrevi ke muni turanga na lo tambu nang gas ni wili lebu. Muni bagarara mata keo. Ni tumberi au ni baga takila biau bakar kanin doni same. Nabi kabi ba kurambu itake tu na no muni bosa. Sono ngau nenda da wili kana bola tambu da baka totol da baka riri. Dala tekine sona bosa. E dango na bosa ngo wa kau ko takitale ke dalata na talea. E visau takana riri ni bal kin bal man dawili ko malu tu ko bango ko erna ba kau takitale kin bal second round third round erna vanda vake vaka era baka tambana na keli ngo the king of the air nyoko ni dendeka bango na tambana kalem quando bulanga na lomala idake ko ni sando me baka kai tingo ni sa vanda vake ko kina lomala idake there is no effort at all. Ni patu nga ba malongo tumbudak. There's no effort. Raw sarwa. Ngo na yalo irnanda warra ki choba. Ngai ka bango na tiga na tubo sa taraba. Erna vivi kasenga ni oda. Vivi erna senga ni oda. Erna lako tu erna senga ni malu mai. Tu lako ka. Sono ngono lako mai kenga mai virte kenga kai vi ko na tabi. Sambu sotabasa. That is why we need to be prepared at all times. Nio sa tamata baka bauta na kalau. Ni siya nin don basi ko may vi don bakita. Ni sa solibi ko na tabi tingom. Balata nakalo ko sa don mo baka raw tagi ko makauti ko mai. Nano mumbula ni baka thambo bo nakalo. Nakalo san bita tu ilo mamu na tuku. You are ever ready. Kala nang bula patakin nakalo always expect the unexpected. So nangon do yata so nakai sing baka nakai da namaka. Be ready to take on. Take ownership. Amen. Anta ba binaka kinabuo nakalo Tu nako irna erandau warra kichoba. Go non rai bota nga o irna daba. Do wawa. Kakuni na numa mo na waka ko ataki mo na senga ni oda se malu mai ni o senga ni wawa na mata ni kalau na kalau na waka ko ataki ranga o ire rabulida mera wawa. Amen. Kini bal ke o naki tiko I will go ko manda ni lako warra ka manda na kalau Waka tol weekend sa laga na ngona. Leo tinia ko sa mantanga na vida na kau na biya sa tabi tu na weekend. Ninda wawa na mata ni kalau ken balbal na tapaka sangara na kalau through fasting and praying. Lolo. Eu na mavang go lolo tu mai. Kita mai biliban wa. Saat ko ni ka singa buki lulu ni singa ni lolo buki song ni lotu. Molewangan ng ngona mo lolo kina kanang balabo kina matanggal lolo. Iya menda lolo nga menda tapaka sangara na kalau. Amen. Menta baka sangara na kalau, menta dolabo na lomanda buwa meron inda zingo mikoya me thaka yado kina lomanda
Efeso 3:10 ia ninda sakila he is able rawato ko me baka thora na kai wosivie na kai ndana numa senda kere ena nona kau levo sa vaka ya to tiko na lomanda ninda warra ki ko me dhurmo ko me nda dingomi ko ena baka thora ko ena nona kau levo na ka viva kurumbu itaki na ka sengani na numa ni roni baka thora na kalo eroni baka thora biko tu dake tungo ndona tamate sinikila na bosa ia nakalo nyo sando labi ko wa me dhurumai. He does miracles in your life. Ona senga tali ni kila iko. Sonongo na bosa tal tu yung beko bosta. Balata nyo senga nga nyo iko. Nyo kalo nakalo sa vakaba biko nakabi wa kurumbu itak. Marone vakaba nakao sengin daw vakaba. Amen. Acknowledging his authority. Moka turanga kemunina tauke ni dakadaka na turanga ni dakadaka o eungo o ni kadhibi au sa tungo matamu ni wakaro tale au ni waka raute keu dona ngona au ngono sa turki sukumi bolivia sa pangara dakadaka o sa ka turanga bolivia sa mai tiko talo sa mai dakadaka na respect sa buta tale na kakete soli mai wakaro takibi au kila sa sega nakalo sini pokai tubutu nambula sangkali pangara dakadaka usaka turang o masu turang ni sulia mutanga bi na loading and unloading job na buli bin naka kautumaya sa no use without God kakeve kawale nung dambe tiku muwara ki George Speight ko sa tiku bol bibes au la ko no office ko ya luto talanga bi kento tuwe au wara ko ka tiku me interview te ke na job na BPs na ngona and nandela ni teveli toko kina na coffee table la awili ka sara kina na statement kla nakaka na statement ko e watong ko na kana ka tuko na babalang before a sales executive goes into the marketplace he should be well prepared in terms of knowledge, resources and confidence to be able to perform to full potential. He must be prepared. Kendaru. Isembaran daru la mendaru pakabarau. Tuno kana statement na in terms of knowledge, resources and confidence. Nakakeda na pakaru takabi kendaru na alo tambu ni kalo. Knowledge about his word, knowledge about the people who you are going to, the resources. Veitige ni bola tambu na kaukaua nandondo na ilumu. Confidence. Moro ni tundo mo bosa vir na lewunga. That is why we need to be prepared, well prepared sa Bernadalak. It's an act of worship. It's an act of worship. Nambula ni pakatatamba, no musokalowa, yung biti ko na ruku niya wana, na nondori tutunga o kendar. Na po nilenga, waka sa tiko talirana, itaw kaya nita kadakan, daw sa tiko talita ko kendar. Sarote me boso chisube sakiusa. Look at what's it tinika de on dua kinatin. Sakiusa, kebu sombu mai. Right? But if we're going to non-tampula sa tatungay da kasi tiko raw chisu. Kebu sombu mai. Tiko na ko bi patemyo, patemyo. Daw tuno ko bi relevo ko. Daw kuti ko mai biao. But if we're going to tantambitungan na tutunisala wakata ki patemyo. Kla? Non da soko leno to so daw tantambitungan na tutunisala. Chisu ala ko to ko nasala because he is the way. Dagay doon tabi ito natutunisal, at daw na ka natutunisal. Sara-sara, makalelewa. Kakuha niyo leon ni soko leon ni lo, tundambi tiko natutunisal, wakatag patamyo. Matambo ko tiko duwatan ni nakaw, wakaliudan na namumbula, material things. Niyo sala kung may na soko leon ni lo, tunikalo, muria na sala, muri chisu. Bisaw na itoko ni Ray, wakaliudan na bikapa kay alo. Siya ni kani buro-burongo. Siya ni pano ni wakalelewa, vipakan diloy. Du yalo. Kalau ir nandun tapi na tutunisal la karata kami ha. Gorito samba di lako. Obang bautan inda siya ni pakai dora. Inda pulida. Menta beauty kenda na rukun ni abani kalo. Dependent being. Kenda rondarum buli to be dependent being. Not independent being. Dependent. Menta rondarum pulida na pakararabi buwana kalo. That he is our source. He is our refuge. He is our everything. We are nothing
Nathapa e tu vike mundo, kane volta, nathapa tu vike mundo, e sanga ni soli vike mundo. Balata na kake dengan dor mai sakit akan boleh tak tunggu. Soli ke doka. Kan bala we are nothing. Mendaru bakal liudi ko ya, ngarabi ko ya, rokobi ko ya. Worship him. Amen. Ano itakan mo kenda na kalu na matakan ni sigan denday. Sa tombogi ko kenda ko tiko na ngauna. Menda kere buana kalu. Turanga ni baka mata raita ke au. Meu raida na kau ni bina kata meu raida. Kilana ai se wa se ono meu tini tiko nga kenanda wasa ni kalu ni kuwa. Na tabo kai ai se wa se ono. Enem baki sa mate kina ko usaya na tui. Sa mate na usaya na tui, sa mate usaya na tui. Gai kani bolo tabu awang gai raida na kalu. Nindambe tiko na nindambe baka turanga. Sa dedere ka toka sa ragidaki. Kila ni mate ni o mate o iko, which means self-denial. Ni mate na vika e tui na no mumbula, ko so na kaya baka tata o takatu mo raida na kalo. Nyo sa raida na kalo, ngai wanga aisia, au sangai raida au, nyo sa raida na kalo no na elo sabasaba ke na elo ndu, au sangai liadi au, nyo tamata tembe ni musu ngela. Senga walangan ni reidi ko tu no ko au sangai vireyaki au ngai reida vireyaki o ko me kaku ni baka taki ken ndaru kaku ni wa takai so dur sa reidi ken daru chikunga dur sa rei so vireyaki mo reida tu no ko au ngai reida ni umbula wata tu ke ira rasa tembe ni ngusu ngela areda na kai be baka takati na kalo mendaru ke rei ko turanga ni selebio na materai meu reida na kawan ni pina kata meu reida Kila bala tana daba. E so enda tapa li bata tunggu na beisinga. Rau lulun rau vipo kan bulata ke so tapa tu na lenga. O sega ni o raida rawa na matabu bagayalo na lenga. Etiko. Sora tiko nanda sani vale. Sanda rai tu ngai da seni raida. Na lenga ratu, raso tapa tu. God wants to use you to make a change in someone else's life. To impact the world. Amen. Ana kai kadibi kan daru kini nakalo. Ni kadibi ko kila ko that you can do it. We can do it with his power. Karon ni Timothy wasen dua tikina bitu ni sa ni selebi kan na yalo ni rere. He is not given us the spirit of timidity, but a spirit of power, of love and self-discipline. Amen. Ising ni selebi kan daru ni yalo ni rere. Alo ni loloma. Nyo reida naka. Nyo sa reida, me sa bakatara na kalo mo reida, me bolei na lomu, me ungeti, me abalati na lomu, e na loloma, mo rao ni o dodolinga. Nalenga, dinda matamboka tu bagayalo. Da pasitakira, keni karua, turanga ni taranan dalingangu, me rongoda na kao, ni pinakata me rongoda. Muka na ngauna, da may lotu chiko bango, da rongoda chika nan domo indabunaw. Da sige rongoda chika nan domo ni kalo ni bosa tiko weekend. We get nothing out of it. There is no change in our life. Nambula pati kay nakalo is change, transformation. Turangan ni taranan dalingan ko merong ava. Raida nagtala na utugo na luke wasi tinika walu kini tinika tiwa pati meo ay kadi na wakatamata rongodo chisu. Yo kana bimbasa yo sakiusa sila sarani kadi. Iya ni kani bola tambah sa tombal ko chisu mendulu makan apa no dan tu dak chikono kambati kino timo di sakiusa sa redak kelam baleta di tandola tiko nan telingane rongodo ko na tangi ni lo mana esora tangi lo tungo isa rawa kata nambola rawa kata kito na bita mana velu ben sa sene lab isa na so ni bills esora tangi tungo da sa katuni rongodo menda ke rewo na kalo turanga na dalinga rongo na mate rai meroni ndondo kina na lengangu meroni waka thara na lo mamuni na no muni kadibiao gonna puni langanga because we don't learn to wait ni taka na buke kenda na kalo na mataka ni siya sa tambo kenda na kalo ngauna sa tini karo na kalo ko sa na dabay ke anda pa pinipin na kabuo na kalo ni kilana nonda malumo and the kila nonda tawariri and the savia lako I will go but we fail to wait
for the Lord of the work. Kakosoni focus on the work of the Lord. Focus. The Lord of the work. Meroni vuvuai the work of the Lord. Meu tini nga weekend na tingini bola tambongo matay ni Cornida wase tini ka lima tingina lima sanga bulu kawalu kay bango o Paula na song loto ya o koyongo ay kemundo na we kangulo mani. Mondo tunde sara. Do kakoni abala. Tunde do kakoni abala. Do wo sibidake na dhaka buana turang. Ena ngauna kevenga. Nindo sakila. Sa ni kawalenga na nomdo dhaka. Ena bukuni turang. To be able to accomplish, be successful in the work of the Lord, let's wait for the Lord of the work. Amen. Tuko na kwa virto na tisay peli. Nisabo ka rumbimbiw. Daw kakwa manda. Nimbimbiw at Jerusalem. Daw warra ka manda. Mela ko may bikem daw na yalatambo. Daw nangayin daw tukunyaw. Gay tuko na mga ko ni seta ko na kosi. May baka daw tatik. Kailan daw na kosi. Baka matatata ka sa tungay kayo chiso. Tiki buibay. Jerusalem. Ciutia tahu doko Samaria me daw na yalal kay buru nakosya. O kenda signi baka muria nakosya virnan daw anga na daw na yad. Virnan daw soko na daw na yad. Boda na wanga. Kaya baka signi pondo kapitanya na daw. Boda na wanga. Kaya balan da baka muria babi nakanga nakosya san bita to chisu. Tiki bo Jerusalem ibe. Ibale kaya titong busara. Tiki busara nga ko. Amen. Wakatakan daw ni Same ba sa ngabul karo tikinay lima kinay tinikandua. Iya longo. Odapa nui ngawa kinay lomango. Nui taka na kalo. Wasa mantanga ako ay ko ay baka lututay ko ay mantanga baka tay ko. Do na Jerusalem ya. Jerusalem no mububale. Na siguro nila tege buchutia. Nilangkat ko manta Jerusalem. Kila ninda baka muria na tuba na wasa sarangan ni kalo. Guaranteed a victory. And a boy na taka. Ninda waka muria waka binak bambale ruwa naka dua wawa kinika ruwa muria nga na indusin na kosi sambi tetu nakalo wakalo nga tekenda na turanga na matakan ni singa tinay awale nagubambo tininda talitak dawa minang na tukutuk tali ang politik na matakan ko kiran datu daya batanga ser nga sabaro tik Natili kinunda sungguh na matay ko. Amen.
walevu na nomoni loloma. Nomoni sa vosa wa matata ke be ke mami. Ena mataka ni singa dai. Ki mami ke re turanga moni solite ko nandalinga rongo. Me ki mami rongo da tiko nanda momoni ni ko ninda vosa ke be ke mami. Me ki mami rongo da tiko nanda tangi. O ira ke mami mbula be malo e wataka. Turanga me rai talanga na matai ke mami me ke mami rai vi ke moni na nomoni vevere. Sava ke na nomoni alon dondono. Me roni ke mami lia di tiko kena. Karai da talanga ni ke mami mbula tu ke irna tamata era lenga rambikai ravisuki. Me rauni ungeti mbolei na lomai ke mami me ke mami ndondo linga kena. Kakala wayani me ke mami lewa sena ke mani tukutuku. Minaka pakalebu na nomoni ve kadhibi ke na ne mami mbula wakayan dondua. Mataka ni singa nendai ke mami liadi. Ke mami nduindi kevi ke mami wakata ke mami. Ni bosota na ne mami molmolumu na ne mami mbulan ruka. Ni ke mami senga ni adhoba na ve kako ni wakaroko taki kena nakalo. Turanga ni buke ke mami me ke mami tamata wakambauta ganga. Me ke mami kila na inaki ene nomoni ve kadhibi kina ne mami mbula. Me ke mami lako yani me ke mami kaya I will go. Ia turanga buke ke mami ni seberne ke mami lako. Me ke mami ndo hulida na wara ke moni. Era tuda ke tuna na luve moni. Era rongoda na nomoni vosa. Turanga ra vinakata me ra borbo na non rambula. Na buku ni vosa ko ni sa vosa ke na ke be ke mami. Vira pagayan dundu era be borbo na non rambula. Vira semberi solia vakandu na non rambula. Era ngandrebo mera solia vi ke moni na mataka ni singa dai. Ni vagayado turanga na elo tambu. Me kuni na ve sawa na ne mami mbula. Me rauni ve sawa gon Cunningham. Me mbula na yalo era tuke na mera lesu ve ke moni. Ngona ne mami masu tamango. Ngona ne mami vakatutusa na ne mami sokalo ve ke moni. Vakaro me ke mami vakasuka me suka bate ke mami na nomoni vakadego. Vakarota ke mami na songo ni katarava me dhava na kena laitini na singa tambo ni kuwa. Kapakarota ke mami talanga na ve singa na loma ni madha ongo sa tu mate ke mami. Me ke mami vakarautu na ve ngoma tau tau. Ke mami masu apole suebe ke moni na vakapinda binaka. Me rokovi kando kaina ya moni chiobo ni leo. Ena ya dha ichisu na ne mami turanga kai vakambulan dina duandona. Loloma levu ni kalau loloma ichisu karisto. Na pakadhengu ni alomu ni alo tambo misa ne mami vakayan dundua sara kame kuwa sarangani motu. Amen. Chisu. Chico di kuah, umum terdalam aku mengerti tentang itu satu cuma berada santana kita itu bukan tentang gaya, kamu balik ke, nak bukan anak usia jadi bukan orang di balik kita kan tahu. Nanti ini ke, mudah kita nak bina kau bagai lebu, di kerja, dekat tu mana apa program, ni nak work semua, nak bagai segala lebu. Ini saya bagai segala lebu bagai tu cuma aku tu bagai segala lebu bagai tu kami balik, ni bukan nak so. Akan minggu saya harus gitu guys mereka. Sahabat tidak kita, ya sahabat nak kena bosan dolar lebih sulit kita yang mengeluh. Karena sulit. Kasi mana nak suka nawai, pai boleh juga kita di kota orang itu. Sampai tu sulit kena bosan bahagia tidak. Baik kita kena sahabat saya nak kena lagi. Saya tiga urusan kali ini, ini benar benar urusan. Semua kita saya juga, urusan dari